गुड मॉर्निंग पिला माने आस आज आमे अष्टम ज्यामितिर प्रथम अध्याय ज्यामितिर मौलिक धारणा विषय रे पढ़िबा। पिला माने या आगरु तुमे सप्तम श्रेणी रे गणित सहित किछि किछि ज्यामितिर धारणा पाउ थिलो बा पाइछो, किंतु एबे गणितरू अलगा भावे आमे ज्यामिति एक विषय रूपे पढ़िबा आरंभ करिबा। तो ता पूर्वरु आस ज्यामिति विषय रे किछि जानि नेबा। ज्यामिति शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द जिया ओ मितिरु आसीछि। जिया अर्थ पृथ्वी ओ मिति अर्थ माप। सेहीपरि ज्यामिति को इंग्राजी रे कहा जाए जियोमेट्री। यह मध्य दुईटी ग्रीक शब्द जियो ओ मेट्रन रु आसीछि। जियो अर्थ पृथ्वी ओ मेट्रन अर्थ माप, अर्थात जमी मापरू ज्यामितिर सृष्टि। वैदिक जुगरु ज्यामितिर प्रयोग होई आसुछि। वैदिक जुगर ऋषिगण तैयारी करथुवा यज्ञकुंड, पूजा वेदी इत्यादि यार उदाहरण। भारत रे रचित सुलभ सूत्र एक ज्यामितिक शास्त्र। सुलभ अर्थात दौड़ी संबंधी मापर विभिन्न सूत्र एथिरे वर्णित हेई अछि। सेहीपरि मोहेंजोदारोर बृहस्नानगार, हरप्पा सभ्यतार नगर, मिसरीय मानकर पिरामिड इत्यादि रु आमे तांकर ज्यामितिर प्रयोग विषय रे जानि पारु। प्राथमिक अवस्था रे ज्यामितिर सिद्धांत एवं सूत्र गुड़िक परीक्षामूलक भाव निर्णय करा जाउथिला, किंतु पिला माने ग्रीक गणितज्ञ थालेस प्रथमे ज्यामितिर तर्कशास्त्र प्रयोग करी पूर्वर जणाथिबा सूत्र और सिद्धांत गुड़िक जुक्तिमूलक भाव उपस्थापना आरंभ करथिले। तापरे परे तांकर शिष्य पिथागोरास, सॉक्रेटिस, प्लाटो, अरिस्टोटल आदि एई धारा को आगे नेले। किंतु ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी रे आलेक्जांड्रिया ग्रीसर गणितज्ञ यूक्लिड प्रथमे ज्यामिति को तर्कमूलक भावे उपस्थापना करिथिले। से कहिथिले जे ज्यामिति रे व्यवहृत समस्त तथ्य सिद्धांत गोटे गोटे स्वतंत्र तथ्य बा सिद्धांत नहंती। पूर्व किछि सिद्धांत को स्वीकार करनेले नूतन सिद्धांत जुक्तिमूलक भावे पूर्व सिद्धांतरू उद्धृत हेई पारिबो। तेणु यूक्लिड को यथार्थ रे ज्यामितिर जनक बोली स्वीकार करा जाए एवं तांकर नाम अनुसार आमे जो विद्यालय पढ़ी ज्यामिति को यूक्लिडीय ज्यामिति कहा जाए। भारतीय मानक मध्य ज्यामिति शास्त्र रे अवदान रही। भारतीय गणितज्ञ भास्कर, आर्यभट्ट आदि ज्यामिति शास्त्र को समृद्ध करी थिले। तो पिला माने ये थिला ज्यामितिर किछि कथा आमे जानिले। पिला माने प्रत्येक विषय पढ़ला बेले सेथिरे किछि विशेष शब्द विशेष अर्थ पय व्यवहृत होई थाए, सेही विषयर पद कहा जाए। ज्यामितिर मध्य किछिटा मौलिक पद रहिछि। सेगुड़िक हला पिला माने बिंदु, रेखा, समतल, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, कोण इत्यादि इत्यादि। आमे प्रथमे बिंदु, रेखा और समतल विषय रे जानिबा। तुम पूर्व श्रेणी रे ए विषय रे मध्य जानिछ। बिंदु, रेखा और समतल को मौलिक पद बा संज्ञा विहीन पद मध्य कहा जाए, कारण यार संज्ञा नाही। बिंदु कहले तुम ताकू बुझाई पारिबो कि केवल तुम मन रे गोटे धारणा जन्मई पारिबो, ताकू आमे अर्थ रे लिखि पारिबा नाही। तेणु या संज्ञा विहीन पद। तो पिला मन मन रख, बिंदु, रेखा, समतल याको मौलिक पद बा संज्ञा विहीन पद कहा जाए। बिंदु, रेखा, समतल विषय रे तुम पूर्व श्रेणी मानक रे जानिछ। वर्तमान यार आहुरी किछि आलोचना करिबा। प्रथमे आस आलोचना करिबा बिंदु विषय रे। बिंदु कहिले आम मन धारणा
କ'ଣ ଆସେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୋଟବୁକ୍ ଉପରେ ପେନସିଲର ମୁନ ବା ଆମର ଡଟ୍ ପେନ୍ର ମୁନକୁ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ହେଇଗଲା, ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ହେଇଗଲା। ଏପରି ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ହେବ। ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ, ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ ହେଇପାରିବ। ଧର ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ଦେଲା ଆମେ ଓ। ସେହିପରି ଇଟାର ଦେଖ 8ଟି ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ଧାରଣା ଆମକୁ ଦେଉଛି। ଯେପରି ଏ, ବି, ସି, ଡି, ଇ, ଏଫ୍, ଜି, ଏଚ୍। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ଧାରଣା ଆମକୁ ଦେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି ଇଟାର କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ? ନା ଇଟାର 8ଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୀର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ଧାରଣା ଆମକୁ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ରେଖା ବା ସରଳ ରେଖା ବିଷୟରେ। ରେଖା କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗାର ଟାଣିଲି, ଏହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ରେଖା କହିଥାଉ। ସରଳ ରେଖା କହିଲେ ଯେଉଁ ରେଖାରେ ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଅସୀମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ଅସୀମ, ଏହାକୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ। ମନେକର ଏହାର ନାଁ ଆମେ ଦେଇଦେଲା ଏ ଓ ବି। ଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅସୀମ, ବି ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅସୀମ। ତେଣୁ ସରଳ ରେଖା ଅସୀମ, ଏହାର ଶେଷ ନାହିଁ ବା ସୀମା ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ଏଲ୍ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା, ଏମ୍ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା, ଏନ୍ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ଏ ବି ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଏଲ୍, ଏମ୍, ଏନ୍ ଏପରି ଅନେକ ବିନ୍ଦୁ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରଳ ରେଖା ଯେହେତୁ ଏହା ଅସୀମ, ଆମେ ତାର କିଛି ସୀମିତ ଧାରଣା ଏଠାରେ ନେଇ ଆମେ ତାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇ ସୀମିତ ଆକାରରେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପିଲାମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ରେଖାର ଧାରଣା ଜନ୍ମାଇବା? ନା ଆମ ଟେବୁଲର ଧାର, ବହିର ଧାର, ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସର ଧାର। ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଇଟାର କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଠି ଦେଖ ଇଟାର ମଧ୍ୟ ଧାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଖା। ଇଟାର କେତୋଟି ଧାର ପିଲାମାନେ? ନା 12ଟି ଧାର। ସେ ଧାର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଆସ ଆମେ ଏଇ ଇଟା ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖି ନେବା। ପ୍ରଥମ ଧାର ଏ ବି, ତାପରେ ବି ସି, ସି ଡି, ଡି ଏ, ଏ 4ଟି ଧାର ହେଲା। ସେହିପରି ଡି ଇ, ଏ ଏଫ୍, ସି ଏଚ୍, ବି ଜି, ଏ 4ଟି ଧାର 8ଟି ହେଲା। ସେହିପରି ଇ ଏଚ୍, ଇ ଏଫ୍, ଜି ଏଚ୍ ଏବଂ ଏଫ୍ ଜି କେତେଟା ହେଇଗଲା? ନା 12ଟି ଧାର ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲା। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାର ଧାରଣା ଆମକୁ ଦେଉଅଛି। ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖା ହେଲା। ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖାରେ ଆମେ ଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ବି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ସି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଡି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ବିନ୍ଦୁ ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ କହିବା ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏହା ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ସରଳ ରେଖା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ସେଟ୍। ସେହିପରି ତୁମେ କାଗଜରେ 2ଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ନିଅ। ମନେ କରାଯାଉ ଏ ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ନେଲେ ଏବଂ ବି ଗୋଟିଏ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି ନେଲେ। ତ ଏଇ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଲଗାଇ ପେନସିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କେତୋଟି ଗାର ଟାଣି ପାରିବା? ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିକି ଆମେ କେତେଟା ଗାର ଟାଣି ପାରିବା? ଯଦି ଏମିତି ଟାଣିବା ଆମେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଲାଗିବ, ଏମିତି ଟାଣିବା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଲାଗିବ, ଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଟାଣିଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ହିଁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଛେ।
ये हेला आमर स्वीकार्य। नंबर 2 दुईटी बिंदु को धारण करथवा केवल मात्र गोटे सरल रेखा अवस्थित। या को अन्य अर्थ यदि आम कहवा अर्थात दुईटी बिंदु मध्य देई केवल गोटे मात्र सरल रेखा अंकन संभव हेई पारिबो। माने सरल रेखा जेहेतु परिव्याप्त आमे ताकू सांकेतिक चिन्ह माध्यम यदि चिन्हैबा ताहेले ताहा केमती लिखिबा ना ए बी लिखिकी ता ऊपर गोटे छोट सरल रेखा चित्र आंकिबा। यह ए बी सरल रेखा को चिन्हे इबो। यार अर्थ ए बी सरल रेखा बुझेइबो। ए बी को आमे बी ए मध्य कहि पारिबा। ए बी इक्वल टू आमर बी ए मध्य हेई पारिबो। जो पटर ना देले भी से समान सरल रेखा को आमे बुझी पारिबा। आमे पूर्व स्वीकार्य गुड़िक जानिथिले जे सरल रेखा होची असंख्य बिंदुर समाहार एवं दुईटी बिंदु दे गोटे मात्र सरल रेखा अंकन संभव। वर्तमान आस तीनोटी बिंदु एवं सरल रेखा संपर्क रे जानिबा। मने करा जाऊ तीनोटी बिंदु एठी ए गोटे बिंदु, बी गोटे बिंदु एवं सी गोटे बिंदु। तो या मध्य देई आमे जदि गोटे सरल रेखा अंकन करी पारिबा ताहले एई तीनोटी बिंदु को कौन कहा जीवो ना सरल रैखिक बिंदु। एई तीनोटी बिंदु को कहा जीवो सरल रैखिक बिंदु बा एक रेखी बिंदु। जदि तीन बा ततोधिक संख्यक अर्थात तीनटा हो पारे कि तीन रु अधिक बिंदु हो पारे। जदि सेई बिंदु गुड़िक गोटे सरल रेखा उपर अवस्थित हुअंती ताहले ताहाको सरल रैखिक बिंदु बा एक रेखी बिंदु जाए। किंतु पिला माने जदि ताहा गोटे सरल रेखा रे रही पारंती नाही, धर ए बी सी ए तीनोटी बिंदु गोटे सरल रेखा रही पारिबे कि रही पारिबे नाही, कारण यह सरल रैखिक नुहंती। तेणु तीन बा ततोधिक बिंदु जदि गोटे सरल रेखा रही पारंती नाही ताहले सेमानकु नैक रेखी बिंदु बा अण सरल रैखिक बिंदु कहा जाए। तो पिला माने ये सरल रेखा विषय रे आमे जानिले।